बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्तान ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन किराम, कल कराची के इलेक्शन हो गए हैं। हम कराची के हालात पर बात करेंगे। तो कल कराची में केएमसी के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें मेयर जो है पीपल्स पार्टी से आया है, और जमात इस्लामी और पीटीआई का जो इत्तेहाद हुआ था उसमें नाकामी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के लोग हाजिर नहीं हुए वोट देने के लिए, जबकि कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं मीडिया पर मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए। तो देखा गया है कि कई जो नुमाइंदगान थे, जो वोटर थे, वो बाहर खड़े हुए थे गेट पर, और वो अंदर आना चाहते थे, उन्हें आने नहीं दिया गया। जिसका जवाब आज सईद गनी ये देते हैं कि 11 बजे तक का टाइम दिया गया था वोटिंग के लिए, और 11 बजे तक तमाम नुमाइंदे पहुंच जाने चाहिए थे। अगर वो नहीं पहुंचे तो ये इनकी गलती है, क्योंकि टाइम दे दिया गया था। तो नाज़रीन किराम, इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा इलेक्शन जो 4 साल पर मुहिम थे, 4 साल तक चलेगा ये। और इससे पहले भी बल्दियाँ आई तो पीपल्स पार्टी ने अपनी मनमानी की, और पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ हीले बहानों से तमाम इख्तियारात अपने पास रखे, बल्दिया को इख्तियारात नहीं दिए। और अब जो है उन्होंने ये इलेक्शन भी इस तरह से करवाए हैं कि एमक्यूएम मुस्तकिल अदालत में अपने मुकदमा डालती रही कि हल्के दुरुस्त नहीं हैं, गिनती सही नहीं है, मरदमशुमारी गलत है, और हल्के भी दुरुस्त नहीं बने हुए हैं। कई हल्कों का इजाफा होगा, जिसको पीपल्स पार्टी ने भी माना, और जमात इस्लामी ने भी माना। जमात इस्लामी भी इस पर तैयार हुई कि जी हाँ, इलेक्शन तभी होंगे जब ये इसकी सीट्स बढ़ाई जाएँगी और हल्के पूरे किए जाएँगे। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि जमात इस्लामी और पीटीआई जो है वो इलेक्शन के लिए ज़ोर देते रहे। कुछ ऐसा एमक्यूएम का कमज़ोर लम्हा इनके हाथ आया कि ये लोग ज़ोर देते रहे कि जल्दी से इलेक्शन हो जाए, और एमक्यूएम इस बात पर बज़ी थी कि इलेक्शन नहीं होंगे जब तक हल्के दुरुस्त नहीं होंगे। लेकिन इस कशमकश में इस चीज़ को एमक्यूएम की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए, और इस चीज़ को देखते हुए कि इस वक़्त एमक्यूएम थोड़ी पोज़ीशन कमज़ोर है इस वक़्त, और इन पर इस वक़्त हमला किया जाए। पीटीआई और जमात इस्लामी दोनों ने मिलकर इलेक्शन पर ज़ोर दिया, और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन करवा लिए, जिसको नहीं करवाना था। और उसका नतीजा आज इन लोगों ने देखा कि क्या मिला, पीपल्स पार्टी ने क्या किया और कैसे किया। तो इससे आँखें खुल जानी चाहिए। एमक्यूएम जो है पिछले 40 साल से ज़ुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है सिंध में पीपल्स पार्टी का। अब जो है देखिए, आज शीरी रहमान ने आज बयान दिया है कि शुक्र है अल्लाह का कि सैलाब टल गया, जो समुद्री तूफ़ान था वो टल गया है, उसके ख़तरे नहीं हुए, और आबादी इतनी बढ़ गई है कि हम कहाँ-कहाँ तक पहुँचते। ये शीरी रहमान का बयान है। तो आप सोचिए कि ये अपना जब मौका है, जब लोगों की खिदमत का मौका है, लोगों तक पहुँचने की बात है, तो वो ये कह रही हैं कि आबादी इतनी बढ़ गई है कि हम किस-किस तक पहुँचेंगे, हम कहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन बात जब कराची में मरदमशुमारी की आती है, तो वो उसकी तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी को घटाकर कहते हैं कि पौने 2 करोड़ आबादी है। तो इनकी बातों का तज़ाद देख लीजिए, और पिछले 15 सालों पर अगर आप नज़र दौड़ाएँगे कराची के हालात और वाक़यात पर, तकरीबन 18-19 साल नज़र दौड़ाइए, तो आपको पता चलेगा कि मुस्तफ़ा कमाल के बनाए हुए या उससे पहले के या कराची वालों के फ़ायदे के लिए जितने भी काम हुए थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने, तमाम उसके फंड्स रोके, उसको करने नहीं दिया गया। जितने भी तरक्याती काम थे, जितने भी फलाह बहबूद के काम थे, सब कुछ रोक कर इन्होंने अपने इख्तियारात में रखा, अपने पास रखा, और जो है कराची की बल्दिया को काम नहीं करने दिया गया। अब देखना ये है, आप सब अपनी आँखें खुली रखें, आप सब कमर बस्ता रहें कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है। इनको मौके पर पकड़िए, मौके पर काम करवाइए, और देखिए कि ये किस तरह से काम करेंगे। जहाँ इन्होंने कोताही की है, आपने फ़ौरन इनको पकड़ना है, फ़ौरन इनको बताना है। और जो कुछ ये अज़ाइम लेकर यहाँ कराची में आए हैं कि हम तीनों पार्टीज़ मिलकर उस वक़्त इलेक्शन नहीं होने देती, और सही वक़्त पर होते, हल्के दुरुस्त हो जाते, गिनती पूरी हो जाती, तो एक मेजॉरिटी होती और कराची वालों की बात मान ली जाती। तो अब सूरत हाल ये है नाज़रीन किराम कि ज़ाहिर है अब पछतावे की क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। 4 साल के लिए ये आप पर मुसल्लत हो चुके हैं। अगर अभी भी होश के नाखून नहीं लिए, और अगर बेहतरी के साथ काम नहीं किया, और मिल-जुल कर एक-दूसरे के साथ काम नहीं किया, तो बात नहीं बनने वाली है। और पहले ही इन लोगों ने कराची की कम्युनिटी को अक़लियत में बदलने की पूरी कोशिश कर ली है। अफ़गानी यहाँ लाकर बसाए गए हैं,
اور غیر مقامی یہاں پر لائے گئے ہیں، پورے پنجاب سے لوگ یہاں آئے ہیں، افغانیاں پورے بھر گئے ہیں، سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے، سارا ٹرانسپورٹ افغانیوں کے ہاتھ میں ہے، اور جتنے بھی ٹھیلے پتھارے لگتے ہیں وہ سارے افغانی اور سرائکی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر وہ بات نہیں ہے کہ جو مقامی لوگوں کی ہونی چاہیے۔ تو یہ سب غلطیوں کا خمیازہ ہے جو پارٹی کے ساتھ ساتھ پوری قوم بھگتتی ہے۔ تو جب بھی جو بھی پارٹی اگر کسی کمیونٹی کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ ہر حال میں ہر کال میں اس کا ساتھ دے، عوام کو اکیلا نہ چھوڑے، اور جس طرح سے عوام کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے اور عوام کو کنارے لگا دیا گیا ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ عوام بھی پھر اس سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم کس کی بات کریں، لوگ ہمیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری بات نہیں کرتے، اور نتیجتاً غلط لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری بات ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ ایم کیو ایم لندن کے قائد الطاف حسین نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ڈسمس کیا جائے اور دوبارہ الیکشن کرائے جائے جس میں تمام پارٹیز کے تمام لوگوں کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ جب یہ الیکشن متنازعہ تھا، لوگ نہیں مل رہے تھے اور لوگ غائب تھے، 30 کے قریب لوگ غائب تھے اور جن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، تو یہ الیکشن کیسے ہو گئے؟ ظاہر ہے دھاندلی اور ریگنگ اور ان سب چیزوں کا خطرہ تھا، تو اس صورتحال میں کیسے الیکشن کروائے گئے؟ تو یہ تو پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ اس نے ہر کمزور لمحے میں، ہر اس لمحے میں جب دوسرے لوگ کمزور ہوتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور اس وقت وہ کوشش کر لیتی ہے کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ انہوں نے یہاں پر کوشش کی اور فوراً میئر کے الیکشن کا وہ کیا، اور جو باقی 30 لوگ تھے ان کو چھپا کے رکھا اور الیکشن ہو گئے، اور نتیجہ وہی آنا تھا جس بندے نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اس کے لیے قانون سازی کی تھی اس کو لانے کے لیے، وہاں پر وہ کامیاب ہوئے، اور ایک ایسے شخص کو جس نے بالکل کہیں سے ووٹ حاصل نہیں کیے، کہیں سے کوئی الیکشن نہیں لڑا بلدیہ کا، اس کو میئر بنا دیا گیا۔ تو بہت سوچنے والی بات ہے اور بہت بڑی پیش رفت ہے یہ بات، اس کو اگر سوچا جائے تو انتہائی نازک لمحہ ہے، اور اس کے لیے تمام لوگوں کو پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کو مل کر یہ بات سوچنی چاہیے کہ کس طرح سے اور کیا لائحہ عمل بنایا جائے اور اس کو بہتر کیا جائے۔ تو ناظرین کرام یہی میری درخواست ہے، اور تمام آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی گہری نظر رکھیں پوری چیزوں پر، تمام چیزوں پر، کس طرح سے کام ہوں گے، کیا ہوگا، کیا دیکھا جا رہا ہے، کس طرح سے اپنے گلی محلے علاقوں پر نظر رکھیں، کام کروائیں، کام کو دیکھیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں کہ کس طرح سے کیا ہوگا۔ آپ لوگ اپنے گروپ بنائیں، گروپ کی شکل میں، ظاہر ہے پھر بلدیاتی آفیسز کھلیں گے، اس میں تمام لوگ موجود ہوں گے، وہاں جائیں، وہاں اپنے گزارشات پیش کریں اور اپنے کام کروانے کی کوشش کریں کہ یہ جو بھی مسائل ہے گلی محلے کے وہ حل ہوں۔ تو بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ آنکھ اور کان کھلے رکھیں اور بہتری کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میں اسی طرح دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔